человек. Смотри. Ну, Ford, ну все обычно, как у Валика на Edge и Уника. Только тут Bang Olufsen музыка получше. О, смотри, какая-то штука. Ok. Quello era l'incipit della serata, poi niente, sono andato, c'era... А ну музычку как-то. Что я сделал? E poi basta. Хочу музыку. Che io sono a livello proprio per accosta, lei giustamente accostasi della Как cosa тут подключить? a tirarsi a tirarsi. Search for your vehicle on your device and select it once it is found. Sarà un mese se tieni la media di un'uscita a settimana. È bello così, no, è bello così, sì, però ecco, è bello che ti rendi conto che tendi. Select one of the devices found by sync. Sì, Please confirm pairing on your device. ce la faccio da 0 a 100. For your safety, please stay alert to changing road conditions and use Sync's voice-activated features while your vehicle is in Продолжи motion. выберите Android Auto. Sentiamo, usciamo una volta a Я хочу settimana, музыку послушать. eccetera, Как eccetera, музыку? Porti a eccetera. casa di mamma. Да, Bang Olufsen это качественно, ребята. Смотрите, вверху вам потолочки. Bang Olufsen Normal, Bang Olufsen Full System.